السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے نعیم اور آج جس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی ہے وہ ہے لاہور کی بسنت۔ That's what you call an expert. Yeah, that's big fish. Oh. لاہور کی بسنت جو ہے وہ ہمارے ملک کی پہچان بن گئی تھی، پوری دنیا میں ہمارا ایک سافٹ امیج جا رہا تھا اس کی وجہ سے، اور جہاں مطلب ہمارے ملک کو پوری دنیا میں ایک ٹیررسٹ ملک کے اس میں کنسیڈر کیا جا رہا تھا، وہاں جب ہمارے ملک کا اسپورٹس مین سامنے آتے تھے، سنگر سامنے آتے تھے، اس کے علاوہ ہمارے اس طرح کی کوئی فیسٹیوٹی سامنے آتی تھی، منظر عام پہ آتی تھی، جیسے بسنت ہو گئی اور دوسرے ہمارے تہوار وغیرہ ہوتے تھے، جب یہ میڈیا پہ یا میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے لوگوں تک پہنچتے تھے، پھر فارنرز یہاں پاکستان میں آیا کرتے تھے، وہ آ کے اس فیسٹیول کو خود دیکھا کرتے تھے، لائیو دیکھا کرتے تھے اور اس کو انجوائے کیا کرتے تھے، اور باہر جا کے اس کا ایک بڑا سافٹ امیج پاکستان کا جو ہے وہ پریزنٹ کیا کرتے تھے۔ تو دوستو اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے گزشتہ جو ہے تقریباً 10 سے 11 سال ہو چکے لاہور کی جو بسنت ہے اس پہ بڑی سخت پابندی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس میں جو ہیں کچھ غلط چیزیں جو ہیں شامل ہو گئی تھیں یا کر دی گئی تھیں، جس میں ایک موٹی ڈور ہے، مطلب جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ دھاگا استعمال ہو رہا ہے جو بلٹ پروف جیکٹس بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کے اسٹیچنگ میں یوز ہوتا ہے۔ تو اب ایسی چیزیں شامل ہوئیں، پھر اسی دھاگے کے اوپر انہوں نے لوہے کے جو ذرات ہیں ان کو پیس کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اس کو لگانا شروع کیا اور پبلکلی دکانوں پہ اس کو یہ اویلیبل ہوئی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ بائکس پہ جانے والے لوگوں کے گلے کٹے اور کافی زیادہ اس میں پرابلمز وغیرہ سامنے آئیں، تو جس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا فیسٹیول جو ہے ہمارا وہ پاکستان میں اسپیشلی لاہور میں بین ہو گیا۔ 10 سے 11 سال ہو چکے ہیں اب تک یہ بین ہے، اور اس پہ بہت ساری کوششیں کی گئیں اور ہو رہی ہیں، اور ٹیل ابھی تک جو ہے وہ کائٹ فلائنگ ایسوسیشن والے جو ہیں وہ اس پہ کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے۔ اصل میں اس میں جو سولوشن مجھے نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ اگر گورنمنٹ اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ اور کائٹ فلائنگ ایسوسیشن، اور سب سے بڑا امپورٹنٹ جو اس میں پہلو ہے وہ ہے ہماری عوام کا، اگر عوام اس چیز کو سمجھ جائے کہ میں نے موٹی ڈور سے اگر گڈی نہیں اڑانی، میں نے باریک ڈور سے گڈی اڑانی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری جانیں جو ہیں وہ محفوظ ہو سکتی ہیں۔ یہ فیسٹیول دوبارہ لاہور کے اندر بحال کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اس پہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ اس پہ بہت سارا کام اس لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ سیفٹی پریکاشنز ہیں ان کو جو ہے وہ implement کروا سکتے ہیں۔ The sky filled with colorful kites, keeping up the traditions of kite flying during Makar Sankranti with the Uttarayan festival. But associated with kite flying are a huge number of accidents caused by kite strings, people getting entangled in the strings and meeting with road accidents. Manoj Bhavsar has tried to stop these accidents in Ahmedabad. He thought of fitting safety nets on overbridges to protect riders on the road from kite strings. He fits them at over 20 feet. میں نے جو فلائی اوور برج ہے وہ روڈ لیول سے قریباً 15 سے 20 فٹ کی ہائٹ پہ ایک لوہے کا جو تار ہے اس کو میں انسٹال کر رہا ہوں برج کے جو الیکٹرک پول ہے اس کے اوپر۔ جو فلائی اوور بریجز تھے اس پہ بہت سارے ایکسیڈنٹ کے کیسز کم ہو گئے ہیں۔ It has been almost 10 years since Manoj has been doing this work during the Kite Festival. The fire brigade teams also help out in this noble cause. He built a simple protection device using a copper wire.
which would save the driver and also the pillion rider on a vehicle. He also became a volunteer for the Helpline 108 and provided first aid to injured people and birds. Every year on Uttarayan, Manoj Bavsar spearheads a project called Mission Safe Uttarayan. Recently, he also invented a neck band that can be worn for additional safety. He does all this with his own money. इस वजह से आज मुझे ये सब कुछ कहना पड़ रहा है, वो सिर्फ इतना ही मेरा कहने का मकसद है कि ये हमारे पाकिस्तान की एक पहचान थी, सकाफत को किसी चीज़ से प्रेजेंट की है तो वो बसंत थी। तो लिहाजा मैं इसके हवाले से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ और कहना भी यही चाहता हूँ कि यही काम अगर हम बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ देखें, हम काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों की तरफ देखें या हम किसी और हल्का अहबाब की तरफ देखें जो इसके ऊपर कोई किसी किस्म की एफर्ट कर रहे हैं कि जी ये लोग करवाएंगे या वो करवाएंगे, तो मेरे भाई ये सिर्फ 100 से 150 रुपए की मेरा ख्याल है वो वायर आती है जो बाइक के ऊपर लग जाती है। वो एंटीनाज होते हैं जो आप खुद से जाके कहीं से भी किसी भी मोटर बाइक वाले से आप लगवा सकते हैं। अगर आप वो लगवा लेंगे, बसंत होती है या नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें कम से कम इतना ज़रूर हो जाएगा कि आप खुद से अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। मैं एक प्रोग्राम में सुन रहा था जिसमें कानून के हवाले से, बाइक के हवाले से कानून के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। तो आपको मैं एक बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि बच्चों को बाइक पे आगे बिठाना जो है बाय लॉ मना है। सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, वो है वायर। अगर आप अपनी बाइक के ऊपर वो वायर बाइंड करवा लें, किसी भी मैकेनिक के पास जाएं, वहाँ से उससे आप वो परचेज कर लें। मेरा ख्याल है 100 से 150 या मैक्सिमम 200 रुपए की वो वायर आती है। अगर वो तमाम बाइकर्स जितने भी हमारे लाहौर में बाइकर्स हैं, ये पूरे पंजाब में बाइकर्स हैं जो बाइक चला रहे हैं, वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो एक तो ये कि वो खुद भी महफूज हो सकते हैं और इस बहुत बड़े फेस्टिवल का रिवाइवल हो सकता है। और बहुत सारे लोग जो जिनका मुआशी कत्ल हो रहा है, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिनका सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ इसी डोर और गुड्डी से था। अब वो लोग जिन हालात में सर्वाइव कर रहे हैं, नो डाउट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से सर्वाइवल हो रहा है उनका। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश से, छोटे से काम से जो है ये तो हमारी बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है वो लाहौर बसंत का वो हमें वापस मिल सकता है। तो तमाम दोस्तों से मेरा पैगाम यही है कि मिलके हम सब कोशिश करते हैं कि इस फेस्टिवल को दोबारा वापस लेके आएँ और इसके ऊपर मज़ीद जो भी हम लोग बेहतरी ला सकते हैं अपने तौर पे, अपने दोस्तों की तरफ से और अपने तमाम गिरदोनवाज जिन तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, उन सबको कम से कम इतना ज़रूर बता दें कि काइंडली आप सेफ्टी वायर्स जो हैं उसका इस्तेमाल करें और करवाएं। तो दोस्तों यही मेरा आज का मैसेज था, क्योंकि आज मैं इस टाइम सोशल मीडिया पे मैंने जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट चैनल्स जितने भी हैं, जितने भी हमारे पेजेस हैं, स्पेशली फेसबुक के ऊपर, वो उसके ऊपर एक ही टॉपिक है, लाहौर बसंत 2018। तो इसी के हवाले से मैं आज बात करना चाह रहा था और इसी के हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा था कि अगर हम थोड़ी सी एफर्ट कर लें तो हम बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर मिल जा सकता है। दहशतगर्द समझते हैं ये जो लोग हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उनको जब हमारा ये मैसेज थ्रू बसंत अगर जाता है तो हमारे मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज बनता है और लोगों को पता लगता है कि हमारे मुल्क में भी जो है वो सकाफत है, कल्चर है और हम इसके जो है खैर हैं। तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ये मेरी आज की वीडियो थी, तो इसको देखिए, शेयर करें और इसके बारे में कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है, वो मैं आपको बताता चलूँ जो सबसे एंड में और सबसे लास्ट अपडेट जो मेरे तक पहुँची है वो ये पहुँची है कि हाई कोर्ट ने बसंत ना होने का एक्शन ले लिया है, इसके ख़िलाफ़ नोटिस ली है और लॉर्ड मेयर साहब को जो है वो 1 हफ्ते का टाइम दिया कि इसके ऊपर हमें जो है इसका रिज़ल्ट बताएं कि क्या इसका स्टेटस है और बसंत क्यों लाहौर में नहीं हो रही, क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से अब तक बसंत लाहौर में 11 साल में बसंत लाहौर में दोबारा नहीं हो सकी। तो इसके ऊपर उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को पेश करनी है। देखें, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुल्क का एक सॉफ्टवेयर में जो पहले बना हुआ था इसको दोबारा परवरदिगार बहाल करे और सेफ बसंत जो है वो हम सब का हक है, हमारे मुल्क का हक है, हमारे तमाम बच्चों का हक है। तो और ये एक अच्छी एक्टिविटी थी जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के घर आते थे और ऑन द टॉप रूफ जो है आप सर्दियों के अंदर इंजॉय करते थे।
تو دوستوں اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.